تن ناردز آرول یہو کل کرو ٹھہراؤ۔ آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز دا وائس اور میں ہوں نذیر گنائی۔ آج کے اس خاص شمارے میں ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہے، ڈالی ٹکو آرول۔ آرول ان کا پین نیم ہے، اور ڈالی جی از دی اونلی فیمیل ممبر ان دا کشمیری بورڈ آف ساہتیہ اکیڈمی۔ ڈالی جی کن مضمونوں پہ لکھتے ہیں اور ان کا نظریہ کشمیر کے تئیں کیا ہے، ان سے ہی جانتے ہیں۔ ڈالی جی بہت بہت شکریہ آواز دا وائس کے ساتھ بات کرنے کا۔ میں لکھتی تو میں بچپن سے ہی ہوں، کیونکہ میرے گھر میں اسی ماحول میں پلی بڑی ہوں جہاں پہ ان چیزوں کا ادب کا ماحول ہی تھا۔ میرے فادر صاحب بہت اچھا لکھتے تھے، وہ اردو، فارسی، عربی، کشمیری سب لینگویج جانتے تھے، اور ہمارے گھر میں یہ ان زبانوں میں فارسی کے محاورے وغیرہ چلتے رہتے تھے۔ تو آئی واز جسٹ 7 ایئرس اولڈ، تو میں نے تھوڑا تھوڑا جب بولا تو انہوں نے انکریج کیا، بولا بولو بولو، تو آئی اسٹارٹ رائٹنگ، تھوڑا تھوڑا میں لکھنے لگی ہوں۔ اور گھر میں ویسا ماحول صوفیزم سمجھو، جو کشمیری صوفیزم ہے، مجھے لگتا ہے صوفی ماحول میں ہی میں پلی بڑی ہوئی ہوں، تو اس لیے یہ اٹ از انہیریٹ، جینز میں ہی ہوتا ہے۔ اور بچے کو جیسے ماحول ملتا ہے تم سن اوپ ژوپ چھُ گژھان تِتھے کٔنۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ۔ تو آرول جو ہے نارملی ہم جب کشمیری میں بہت کم شعراء حضرات نے جو ہے اس کو یوز کیا ہے اپنے کلام، ہاں مہجور صاحب نے بھی کیا ہے، مہجور صاحب نے خاص طور سے، تو میں اس لیے یہ آرول ایکچولی میرے ون آف مائی انکل، وہ سب ہمارے گھر میں نا کسی نہ کسی کے ساتھ ہیں، آرٹ کے ساتھ، پینٹنگ کے ساتھ۔ ہی از اے ویری گڈ رائٹر، ویری گڈ لسنر، وہ مسٹر شبن لال ٹکو۔ میں چھوٹی تھی، میں جب لکھتی تھی، انہوں نے ایک بار میرے کاپی پہ کہا یہ کیا چیز ٹھیک کیا، تو لکھا ڈالی ٹکو آرول، یہ ہو گیا۔ آرول چھُ اکھ پوش آسان، کم سکالس آسان، تو انہوں نے مجھے یہ ان کا یہ دیا ہوا نام ہے۔ کشیر ہز اگر کت کرو، کشیر مز خاص طور سے تہذن نظرن مز اگر وچھو فرام دی ویمن پرسپیکٹو، دیر ہیو بین مینی ویمن رائٹرس، یس یس، پوئٹسز، تو تۄہہِ کیٛاہ چھُ باسان وٕنکٮ۪ن کیٛاہ صورت حال چھِ یِم نٔے لیکھن وٲلۍ چھِ، تُہۍ چھُو ساہتیہ اکیڈمی سۭتۍ تہِ مُنسلک، میون خاص طور سے ویمن فوک؟ یس یس، یو آر رائٹ۔ میون نظریہ چھُ کٲشرُے یوت چھُ مےٚ باسان، أسۍ چھِ ویسے نیٚبرٕ تہِ بوزان یا کُنہِ ساتہٕ ڈِسکشن وومین ایمپاورمنٹ، بہٕ چھَس اَسان دَپان چھَس یوٗتاہ کٔشیٖرِ منٛز وومین ایمپاورمنٹ برونٛٹھ پٮ۪ٹھ چھُ آمُت تیوٗتاہ چھُنہٕ مےٚ باسان کُنہِ جایہِ آسہِ اِنڈیاہَس منٛز آمُت، کیازِ تۄہہِ گٔژھوٕ وٕچھُن لل دٮ۪د کَتھ ٹایمَس منٛز چھِ آمٕژ، تٔمۍ کیاہ سٹاٹ کوٚرمُت، پننی ماجہِ زیٚیہِ منٛز کوٗتاہ چھُ تٔمۍ ووٚنمُت نا تَمہِ ساتہٕ کۭژاہ زبان تٔمِس، کیازِ سٲنۍ کٔشیٖر چھِ روٗزمٕژ ہمیشہِ، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ واریاہ کینٛہہ، اَسہِ چھُ سفر تہِ کوٚرمُت، مگر کۭژاہ لینگویج گرا چھِ فارسی آمُت، گرا چھُ اردوٗ آمُت، گرا چھُ پالی آمُت، گرا چھُ پتہٕ شیوِزم، بُدھزم، پتہٕ بیٚیہِ آمُت پتہٕ اِسلام آمُت، مگر سٲنۍ یۄس یہِ ماجہِ زٮ۪و چھِ، سٲنۍ لینگویج چھِ، یہِ ما ترٲو أسۍ زانٛہہ، یہِ چھِ پکان۔ تہٕ اَتھ منٛز چھُ لیڈیٖزن ہُنٛد، تُہۍ نیٖتون لل دٮ۪دٕے، تَتھ ما چھُ لل دٮ۪دِ ہِنٛدِس، تَتھ ما ہٮ۪کو ؤنتھٕے تٔمۍ کیاہ چھُ ووٚنمُت، تٔمۍ چھُ شِو، الٹِمیٹ اِز شِو، ایوری بڈی نوز دیٹ، تٔمۍ کِتھ کٔنۍ چھُ سُہ اَسہِ بیان کوٚرمُت، کِتھ کٔنۍ چھُ أسۍ چھِ خۄداے چھُ آسان، اِٹ اِز ٹرسٹ، اَسہِ ما چھُ پتہ خۄداے کُس چھُ، مگر تٔمۍ کِتھ کٔنۍ چھُ اَسہِ ہوومُت، ویژنومُت کہِ خۄداے چھُ، أسۍ چھِ وَنان خۄداے ہسا چھُ، کُنہِ ساتہٕ چھُنہ باسان چھا یہِ میانہِ حِساب، مگر تُہۍ وٕچھِو تٔمِس تَتھ ایجہِ منٛز، تَتھ تِتھٮ۪ن ماحولن منٛز لل دٮ۪د کِتھ کٔنۍ چھِ ٲسمٕژ، بیٚیہِ کَمہِ ٹایپٕچ سۄ لیڈی ٲسمٕژ، سۄ کِتھ کٔنۍ چھِ تٔمِس سۭتۍ میٖلِتھ ٲسمٕژ، تہٕ تٔمۍ کیاہ چھُ پتہٕ ووٚنمُت اَسہِ خٲطرٕ کیاہ دیُت چھُ، تَمہِ پتہٕ رۄباوٲنۍ چھِ اَسہِ سٲنۍ ییٚتہِ، تِمو تہِ کیاہ چھُ تِہُنٛد تہِ چھُ واریاہ دیُت، یا پتہٕ حبا خاتوٗن ٲس، ارنی مال ٲس، رٕژ دٮ۪د ٲس، واریاہ چھِ سانہِ آسمٕژ، تَمہِ پتہٕ چھِ واریاہ یا ساروی کھۄتہٕ زیادٕ چھَس بہٕ دپان شیخ العالم صٲبن ییٚلہِ تِمو ژاٹہٕ حال کھوٗل ژارس منٛز، سُہ چاند بی بی وغیرہ، تِم آسہٕ، سُہ تہِ اوس ایمپاورمنٹ، سکوٗل اوس، درسگاہٕے اوس، سُہ اوس ژاٹہٕ حالٕے کورٮ۪ن ہُنٛد، تَمہِ پتہٕ بنے تِمو کوٚر مذہبی تہِ یہِ پنُن سٮ۪ٹھاہ رُتبہٕ، مگر بیسِک اوس تِہُنٛد کہِ ایمپاور گژھِ کورِ گژھنہِ، اس لیے چھُ تنہٕ پٮ۪ٹھے اَسہِ دیُت، تہٕ تنہٕ پٮ۪ٹھ روز سارے وُنِس تانۍ چھِ لیکھان، آز چھِ نَوِ نَوِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کورِ چھَس بہٕ بوزان تیوٗتاہ اَصٕل لیکھان، کوٗشِش کران، اکھ چیٖز چھُ دُکھ گژھان کہِ بولان چھِ کٲشُر ییٚتہِ کم، خبر سُہ ما گوٚو یِمن یُس اَسہِ کلچر آو یہِ کرٛسچن کلچر یا سکوٗلن ہُنٛد کلچر،
سانہِ وِزِ تہِ اوس اِنٛگلِش میٖڈیَم وغیرہ مگر ماجہِ زٮ۪و چھِ بَڑٕ ضروٗری یوٚتانۍ أسۍ ماجہِ زٮ۪وِ ہُنٛد اوپ ژوپ شُرِس کَرو یہِ ماجہِ چھُ میٛانہِ باسان ییٚلہِ اَکھ کوٗر چھِ آسان وارٕ کارٕ تٔمِس خانٛدَر گژھان تٔمۍ سٕنٛدِس ییٚلہِ بَچہِ چھُ یِوان تٔمِس پَزِ تَنہٕ پٮ۪ٹھَے تٔمِس سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ کیٛازِ یہِ چھُ ساینٹِفِکلی پرٛوٗ کہ ماجہِ ہِنٛدِ یٔڈ منٛزٕے چھُ بَچَس میلان یہ سو ہیٚچھناونہٕ تو اس پروگرام میں چونکہ ہم بیچ بیچ میں شفٹ کوئی کریں بات گے نہیں اردو میں کیونکہ ہماری جو آڈینس ہے وہ بھی جاننا چاہیں گی کہ جب آپ نے پہلی بار سٹارٹ کیا لکھنا اور آپ کا جو ہر ایک جو شعراء حضرات ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی تھیم ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ ان کی نظر رہتی ہے اور آپ کو کوئی ایسا ہے جس پہ آپ نے بہت کچھ لکھا ہے اور میں نے افسانے لکھے ہیں وہ موسٹلی کشمیر کے ہیں میں چھُ اکھ لیوٗکھمُت کٲشُر کیٛازِ مَرِ سُہ چھُ مےٚ سیوٚد لیوٗکھمُت سُہ چھُ دۄن اکھ لیڈی تہٕ اکھ بٲڈ مٲنۍتو پَتہٕ چھُ تٔمِس وَنان اَسہِ کیٛاہ چھُ گوٚمُت ژٕ کر سُہ چھُس ٲخٕر دَپان بہٕ کیٛاہ کَرٕ لاسٹَس چھُس وَنان خۄدارا وَن تہٕ مےٚ کٲشُر کیٛازِ مَرِ کیٛازِ یِم حالات گٔے یہِ گٔے نہٕ أکسٕے خٲطرٕ اَسہِ گٔے ہم کٲشِرۍ أسۍ بَٹہٕ أسۍ گٔے ڈِسلوکیٹ یہِ چھُ سارنٕے ییٚتہِ مانُن یہِ چھَس بہٕ سارنٕے وَنان یہِ چھُ ایٚکسیپٹ کَرُن غلطی گٔے مگر یہِ پَتہٕ ییٚتہِ تہِ گوٚو اَسہِ سانٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بَڑٮ۪ن أڑۍ موٗدۍ حقہٕ تہِ نَکھٕ تہِ تو میں اس پہ بہت میں نے افسانے لکھے ہیں اور میں نے ایک لکھا ہے ویئر از مائی ہوم سُہ چھُ أکِس کورِ پٮ۪ٹھ مےٚ لیوٗکھمُت یہِ کوٗر ہسا چھِ زٮ۪وان أمِس چھُ لۄکچار پٮ۪ٹھ مٲج وَنان ژےٚ چھُے نہٕ گَرٕ ییٚتہِ پَگاہ چھُے کٲنٛسہِ سُنٛد گَرٕ گژھُن پَتہٕ چھُ وَنان لاسٹَس پٮ۪ٹھ وٲرۍوِ پَتہٕ چھُ تٔمِس واریاہ کینٛہہ گژھان لاسٹ چھُ تٔمِس سُہ بِلاوُڈ میلان دَپان چھُس ژٕ کَتہِ چھَکھ وٕنکٮ۪ن روزان دَپان چھُس بہٕ چھَس مٲلِس تہٕ بٲے سٕنٛدۍ گَرِ روزان یَنہٕ زایَس تَنہٕ چھَم نہٕ پَتہٕے مےٚ کَتہِ چھُ گَرٕ تو ایسے ایسے مجھے لگتا ہے یہ ضرورت ہے ہمیں تو میں غزلیں بھی لکھتی ہوں اور نظمیں وغیرہ بھی لکھتی ہوں کب پیپرس بھی پڑھتی ہوں تو غزلوں سے یاد آیا کہ آپ بہت ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ گاتی بھی ہیں گاتی نہیں ایڈ بین اسٹوڈنٹ آف میوزک اینڈ فائن آرٹس فار 5 years تو پھر سائنویز گا نا سورے مائگریشن وغیرہ یو نو دیٹ تو کشمیری میں کوئی ایسا ہے جو آپ کے دل کے قریب رہا ہو یا کوئی ایسا گانا جو کشمیری کے کشمیر شمیما جی کے سارے گانے میں چھوٹی ہوتی تھی مےٚ ٲس مدر صبحن مس پاران سکوٗل خٲطرٕ بہٕ ٲسٕس سُہ بوزان شامن اوس مےٚ سورُے یاد آسان تو ان کا تو کوئی کیلاش جی یِم ٲسۍ نا تیٚلہِ یِم اَصٕل میٛانہِ لۄکچارٕکۍ یِم ٲسۍ تو پھر ٹیچر بھی رہے وہ ہمارے تو اس لیے ان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے بہت ساروں نے گایا ہے ہمارے یہاں بہت بیگم راج بیگم کا دیکھو کس ٹائم پہ انہوں نے گایا ہے جبکہ یہاں مےٚ چھُنہٕ تیُتھ تگان تہٕ کیٛاہ وَنہٕ حبہٕ خاتون کا کوئی راہ بخشتم ساری پروردگارو ژےٚ کیٛاہ واتیو میانہِ مرنٕے راہ بخشتم ساری پروردگارو ژےٚ کیٛاہ واتیو میانہِ مرنٕے ہینہِ بویِس دِنہٕ کیٛاہ بھرِیو وینکُے رنگ گوم خاص ببرے ہینہِ بویِس دِنہٕ کیٛاہ بھرِیو وینکُے رنگ گوم خاص ببرے لولسٕے تھوٚو تھمو للہِ وونے نارو ژےٚ کیٛاہ واتیو میانہِ مرنٕے سر پرور سے کیا میں گاتی نہیں ہوں بٹ کبھی ترنم میں اپنی غزلیں کبھی بولتے ہیں اور اس وقت آپ کی جو وابستگی ہے وہ صاحب اکیڈمی کے ساتھ ہے تو کیا کیسے کام رہتے ہیں وہاں پہ اور کیسے آپ کشمیری بورڈ کے ممبر بھی ہیں اینڈ یو آر آئی تھنک پروبیبلی دی اونلی فیمیل ممبر ان دا بورڈ تو کِتھ کٔنۍ چھُو تُہۍ وٕنکٮ۪ن کٲم کران تَتہِ کٲم چھِ کران ساہتیہ اکیڈمی ییٖژاہ لاسٹ ایئر کٲم کٔر یہ فرسٹ ٹائم یہ کرونی یہاں بہت زیادہ پروگرامس ہوئے کچھ پرسنالٹیز پہ جن کو پے کرتے نہیں تھے لوگ یہ ہمارے کنوینر صاحب ڈاکٹر شاد رمضان صاحب نے میٹنگ میں کچھ پرپوزلز رکھے باقی ممبروں نے بھی رکھے تو میں نے بھی اسپیشلی بولا کہ یہ اخ سیکٹ کشمیری پنڈت جیٚمہِ چھِ زیادٕ یا آل اوور انڈیا چھِ پھر کُنہِ جایہِ تِمن خٲطرٕ سا چھُنہٕ گژھان تہٕ مگر
विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड बे एफर्ट्स तो थोड़ा कर एंड बोर्ड का भी सहयोग रहा। हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं दिल्ली के, साहित्य अकेडमी नई दिल्ली के, उनका भी बहुत सहयोग रहा, और हमारे कन्वीनर साहब का भी। जम्मू में पहली बार हमने प्रोग्राम किए पिछले साल, जिसमें कम से कम 50-60 लोगों ने शिरकत की। अलग अलग प्रोग्राम हमने किए, ड्रामा लोग थे वो 2-4 के डिफरेंट जगहों पे, कॉलेजों में, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ पे किया, सेमिनार्स के, वुमेंस पे किया। और ये मुझे इसकी बड़ी खुशी है, मुझे खुशी होती है, कुछ होना चाहिए। और इस बार भी अभी हमारा चार शरीफ में हुआ था गौहर साहब पे, अभी डिग्री कॉलेज, उसमें मैंने भी अटेंड किया। डिग्री कॉलेज गांधरबल में सेमिनार हुआ था। और भी ये करते रहे, कवि संदेश वगैरह करते रहते। यहाँ मैं नहीं होती हूँ, मगर एक बात है कि अभी हम वो मैं विद द ब्लेसिंग, अगर अल्लाह ने, भगवान ने चाहा, हम कॉन्फ्रेंस करें वो मेरा वो अपना शौक़ भी था, और यहाँ बोर्ड भी उसके साथ है कि हम प्रपोज़ल वो भेज रहे हैं। उन्होंने बोला है 2 दिन वुमेंस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी लेडीज़ इतना अच्छा लिखती हैं, तो सबको मौका नहीं। ऐसे तो 2 दिन सब एक दूसरे के साथ मिलेंगे, पता चलेगा, इंटरेक्शन होगा, और उनको भी लगेगा साहित्य अकेडमी हमें बुला रही है। मुझे मेरा ये शौक़ है, चलता रहना चाहिए, क्योंकि हम मेरा एक पर्सनल ये IQ है कि अगर हम कहीं पे बैठे हैं, कुछ तो करना है, हमें तो कुछ देना है भी यहाँ से, वी शुड एक्सर्ट ना। तो कुछ कश्मीर में जो कुछ अरसे से नामसाइद जो हालात रहे, तो क्या आपको लगता है कि एज अ राइटर, एज अ पोइटस, आपको लगता है कि उसका असर यहाँ के लिटरेचर पे भी रहा? बहुत ज़्यादा रहा, मगर मैं इतना खुश हूँ, न्यू जनरेशन आप इनके इतने बच्चे वो कुछ और ही बोल रहे हैं। आई एम सो सरप्राइज्ड। एक बच्चा मुझे एक दिन बोला, कहता है डॉली मैडम आप तो हमारे अनमोल रतन हैं, अब बड़ों ने जो किया माफ़ी वहीं पक इस ब्रोकन। मैं उसको देख रही हूँ, मैंने कहा जस्ट लाइक ए चाइल्ड, मुझे अपने बेटे जैसा ही लगा। तो मैं कह रही हूँ भगवान ने कितना, मतलब नवी जनरेशन बेटे पैसे ऐसे दो खुदो पसंद है सीमा चीज़ करें। ये नहीं है कि कोई यहाँ काम करेगा, कोई कश्मीरी पंडित आएगा, शारदा मंदिर जाएगा, वो बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट जाएगा। आई डोंट बिलीव इन पर्सनली दैट। वो आपकी वजह से, वो लोकल्स जब तक नहीं, हाँ गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ करनी चाहिए, फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, एंड ये अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को देना चाहिए, मैं वो हूँ। बाकी ये तो नहीं यम पानवीन इस मेल, क्योंकि सेम ही है ना, कोशरू योत छु ना सु तो इतिशो हाक रहना, इतिशो हाक रहना। कश्मीर में मरहूम रहमा राही के बाद जो है ज्ञानपीठ अवार्ड कोई ऐसा कमेटी नहीं बना जहाँ पे कोई दूसरी जो है यहाँ से नहीं मिला वहाँ पे जाए। तो क्या लगता है आपको कि उस मयार की शायरी नहीं हो रही है, या नहीं, ये नहीं है कि नहीं हो रही है। बहुत कश्मीर में इतने ब्रिलियंट है। अभी यहाँ गिल्ड फिक्शन वालों का प्रोग्राम है, तो अब देखो कैसे कैसे लोग इसमें जुड़े हैं। मैं तो बहुत खुश, मैं एक बार इनके आबी गुजर में इनका ये है, एक बार मैं आई थी, इन्होंने मुझे गेस्ट लिया था, तो मैं इतना इम्प्रेस हुई। मैं यहाँ नहीं होती हूँ, बट मुझे मतलब मैं देख रही हूँ कितना कचा काम करा, कितना दिवा, कितना इंटेलिजेंट यहाँ लोग। ये नहीं है कि नहीं है, अब हालात हो गए ऐसे, आप क्या करते, हमें एक्सेप्ट नहीं भी लोग नहीं करेंगे। नेचुरली जो हालात हो गए तन चुन तो शो बाटिया मसा अगर नेबर गसा कुन जाए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी वैसे J&K को एस पे थोड़ा ज़्यादा पान करान ना प्रारान, यह तन बाटिया मसलमान तन मा माज बच्चे 4 नबर वन ना यह अमी माज हंद बच्चे तत वन हु जान तो यह जान। इसलिए सफ़र तो सब ने किया क्यों, हमारी भी अपनी गलतियाँ हैं। तो कुछ हमने बच्चों को, वो बच्चे इनोसेंट थे, हमने उनको बोर्ड लॉक्ट साथ दी लॉकट कितनी पाई बस हमेशा वन गलतियां हैं, बहुत गलत है। हमारा यहाँ से ये मामूली बात नहीं है, कोई कम्युनिटी ही यहाँ से डिसलोकेट होगी, उनके रूट्स ही, फिर भी अटैचमेंट इज देयर। तो आपने कहा कि आप गज़लें भी लिखती हैं और नज़्में भी वगैरह, पेपर्स वगैरह। जो आपने कश्मीर की सिचुएशन पे या कश्मीर पे जो आपने ट्रिब्यूट लिखा है? कश्मीर पे बहुत, जब ये हालात ख़राब थे मैं लिखा करती थी, मुझे बड़ा दुख होता था। थोड़ा मुझे अगर याद आएगा, ए जवानो गो बेदार ये मा आर तस खुदायस दरगाह सोंडून या खान यार ये मा आर तस खुदायस। उसमें मैंने बहुत कुछ लिखा है ना, अपनी माओं को क्यों दुख देते हो, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, ये गलत रास्ता है। माओं के लिए बड़ा मुश्किल होता है, एक बच्चे का मच मामूली का और नेर बचत और चाहे क्या भी हालात हुए,
ایز اے ہیومن ہم سوچیں گے یہ مچ معمولی کا تھا سا اتنا جنم دے کے اتنا دیکھ پھر ماں اپنے بچے کی لاش دیکھے گی وہ تو ہر کس خطر دکھچ کت ہے اس ٹائپ کا لکھا ہوا میں نے. ڈالی جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ لمحات گزارے اور کچھ اور بھی ڈسکشنز ہے کچھ اور بھی کریں گے جو ہے نیکسٹ ٹائم. ان پہ بھی بات کریں گے آپ کو پھر سے ہم دعوت دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ بہت تھینک یو. شکریہ. اور آپ کا بھی آپ کے سنتے رہتے ہیں یو آر سچ اے جینیس اینڈ ویل پرسن گڈ ونڈرفل پرسن. تو آپ کے انٹرویو سب کچھ ہوتا ہے تو دیر آر سو مینی فینس آف یورس آلسو وی آر آلسو. گاڈ بلیس یو تھینک یو.